लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में मुस्लिम धर्म गुरु ने मौलाना वाली फारूकी की याद में एक बहुत ही बड़े जलसे का आयोजन किया गया। वरिष्ठ सुन्नी धर्म गुरु मौलाना वाली फारूकी के बेटे सुन्नी मजलिस अमल के अध्यक्ष मौलाना यासिर अब्दुल रहीम फारूकी की जानिब से आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम वरिष्ठ सुन्नी मुस्लिम धर्म गुरुओं ने हिस्सा लिया। सभी सुन्नी मुस्लिम धर्म गुरु ने मौलाना वाली फारूकी को याद किया और जो उनकी समाज और कौम की सेवा की है उसको भी याद करके बताया। वहीं वरिष्ठ सुन्नी धर्म गुरु मौलाना बिलाल नदवी ने शिरकत की। मौलाना बिलाल ने यूसीसी पर कहा कि यहाँ का जो कानून है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ मुल्क की आज़ादी के लिए सभी ने कुर्बानियाँ दी हैं। ऐसी बात होनी चाहिए जिससे मुल्क की तरक्की हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे विवाद हो। भारत का जो कानून है मोहब्बत का कानून है। यहाँ पर हर फ़िरके, हर मज़हब को पूरी आज़ादी है। मोहब्बत जब पैदा होगी तब एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा और दिलों में इंसानियत हो, मुल्क को तरक्की के लिए आगे बढ़े। हमने बात कहनी तो कही कि वहाँ गुरु साहब ने जो खिदमत अंजाम दी है, खासतौर से आज़मत सहाबा के सिलसिले में जो काम यहाँ होता रहा तो काबिल मुबारकबाद है, उनके लिए ज़ख़ीर आखिरत है। और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए कि सहाबा की अज़मत ईमान का तकाज़ा है, उन्हीं से हमें दीन और ईमान मिला, तो उनसे वाबस्तगी हमारी ईमान का तकाज़ा है, इसको बाकी रहना चाहिए। और यही काम होता रहा है और इसी की हम तारीफ़ तकमील के लिए आए कि सिलसिला जारी रहे। अल्लाह ताला को लेकर जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं उससे जो कानून बन रहा है उससे आप क्या कहना चाहते कानून जो है कानून किस चीज़ का कानून, किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं? हैं किसी को लेकर किसी के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो हम तो कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं कि जो मकसद बयान किया जा रहा है उसी का कि मोहब्बत पैदा होगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो दो वर्ल्ड वार हुई हैं वो दोनों वर्ल्ड वार बड़ी जंगें दो ऐसे लोगों में हुई हैं, एक मजहब के मानने वाले, एक फिरके के लोग, लेकिन उसमें एक करोड़ लोग मारे गए। इससे मोहब्बत नहीं पैदा होती। मोहब्बत जब पैदा होगी जब आपस में एक दूसरे की हमदर्दी हो, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए, इंसानियत पैदा की जाए, ये असल ज़रूरत इस मुल्क की। बाकी जो कानून यहाँ का है वो ऐसा है कि वो मोहब्बत वाला कानून है जिसमें हर तबके हर फिरके की पूरी नुमाइंदगी है। बस वो हमारी बहुत है, उसको लेकर आगे बढ़ें, मुल्क को आगे बढ़ाएं, अपनी सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए लगाएं, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ों में अपने आप को हम खपाएं जिससे कोई बड़ा फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। आवाम से क्या कहना चाहते हैं? आवाम से हम ये कहना चाहते हैं कि सही इस्लाम को समझें, अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें और तमाम लोगों के साथ वो अखलाक इख्तियार करें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और जिस पर चलकर हम कामयाबी के मंजिलों तक पहुँच सकते हैं। सुन्नी मजलिस अमल की तरफ से आज ये प्रोग्राम हुआ है, क्या कुछ कहना है और किस ये प्रोग्राम का क्या आज का ये प्रोग्राम हमारे वालिद माजिद कायद मिल्लत हज़रत मौलाना अब्दुल वली फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की दिल्ली दीनी व समाजी खिदमात के सिलसिले में हुआ है और ये अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत थी कि जो मोहताज तारुफ नहीं है। पूरा लखनऊ शहर क्या हिंदुस्तान के अक्सरियत लोग उनसे वाकिफ़ हैं और उनकी खिदमात से वाकिफ़ हैं। ख़ास करके हमारा लखनऊ शहर तो उनकी खिदमात और उनके एहसानात के ज़ेर साया था। लिहाजा आज की जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उलमाए किराम को जो मदऊ किया गया है वो इसी वजह से कि उन्होंने जो मिली और समाजी खिदमात अंजाम दी हैं वो किसी एक शख्स के साथ नहीं और किसी एक फ़िरक़े और किसी एक मज़हब के साथ नहीं, बल्कि वो तमाम फ़िरक़े, तमाम मज़हब और तमाम लोगों के लिए थी उनकी खिदमत। उनकी खिदमत किसी एक फ़र्द वगैरह के लिए नहीं थी, वो चाहे हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उनकी दिन और रात खिदमत खल्क़ था उनका काम। क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये घर घर पर्चे बांटे जा रहे हैं इसकी मालूमात के लिए। देखिए ये तो ये कॉन्फ्रेंस है हमारी और ये एक शख्सी कॉन्फ्रेंस है, इसमें यूसीसी का तो कोई अभी मुद्दा नहीं है और ना इसमें कोई हम इसके लिए तैयार हैं कि यूसीसी के लिए कुछ बोलें। बहरहाल यूसीसी एक अच्छी चीज़ नहीं है जो इस तरीके से लागू किया जा रहा है, इससे तमाम लोगों का नुकसान है और सब लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसके नुकसान का सबको यह अंदाज़ा हो रहा है। कितने उलेमा आज हमारे इस
محفل کے اندر، اس کانفرنس کے اندر میں جانتا ہوں کہ لکھنؤ کی تاریخ کے اندر اتنی جلدی اتنے جید علماء اور اتنے بڑے اکابرین کا جمع ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، جو آج ہمارے یہاں الحمدللہ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی، حضرت مولانا جعفر مسعود صاحب، حضرت مولانا جانشین زیغم اسلام، حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی، جن کی صدارت میں آج یہ پروگرام ہو رہا ہے، جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی، اسی طرح حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب اور حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب اور مختلف دیگر علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، جو ایک بہت بڑی پروگرام کے کامیابی کا سبب ہے۔ ہم عوام سے بس یہی ایک درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ قائد ملت نے جو ہم لوگوں کو تحریک دی ہے اور جس طریقے کا ہم کو پیغام آخری وقت میں بھی دے کے گئے ہیں، ہم کو اس پیغام کو عام کرنا ہے اور انسانیت کے ساتھ ہم کو بھلائی کرنا ہے اور اپنے دین کے ساتھ ساتھ انسانیت نوازی ہم کو اختیار کرنا ہے۔ ہم کو کسی کو درد نہیں دینا ہے، ہم کو کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے، ہم کو ہر مشکل گھڑی میں اپنے چاہے چھوٹے بڑے غریب امیر سب کا ہم کو ایک ساتھ سمان کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے۔ پروگرام ہمارے جو سنی مجلس عمل ہماری جو تنظیم ہے، وہ جو ہمارے قائد ملت کا مشن تھا، ہم اس مشن پر گامزن رہیں گے، اسی طریقے پر ہم کام کرتے رہیں گے اور وہ مشن ہمارا چلتا رہے گا۔ ہم اسی طریقے سے اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور جلوس مدح صحابہ میں ہم ہر سال سے بڑھ کر کے اس سال بہت ہی شاندار طریقے سے ہم حصہ لیں گے اور حضرت قائد ملت کو اس کا خراج تحسین پیش کریں گے، خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سنی مجلس عمل کا آج پروگرام تھا، تمام علماء یہاں پر موجود ہیں، آپ کی موجودگی ہوئی ہے، کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت مولانا ولی فاروقی صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے شوق میں ہم لوگوں نے یہاں پر آج جلسہ کیا ہے اور یہاں ہم سب لوگوں کو بہت دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں۔ انہوں نے پورے جیون قوم کی، سماج کی خدمت کرنے کا کام کیا ہے۔ وہ ہندو مسلم ایکتا کے پرتیک تھے اور کئی سماروہ میں، کئی کارکرم میں ہم لوگوں نے ان کے ساتھ بھاگ لیا ہے اور ان کو سمجھا ہے۔ وہ صحیح معنی میں قوم کے رہنما تھے۔ ان کے آج نہ رہنے پر جو ہے ہم سب لوگ شوکاکل ہیں اور یہ پرارتھنا کرتے ہیں ایشور سے کہ ان کی آتما کو شانتی ملے۔ مولانا ولی فاروقی نے پورے جیون جو ہے وہ ان کا جیون حالانکہ چھوٹا رہا، بیماری سے گرست ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لگاتار قوم کی خدمت کرنے کا کام کرتے رہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی سماج کے لیے کیا ہے کبھی اس کو کوئی بھلا نہیں سکتا ہے اور ہمیشہ ہم لوگ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم لوگوں کے بیچ میں ہے کہیں، لیکن جو ہے یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ ہم کو ان کے نہ رہنے پر بہت دکھ اور کشمکش ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی آتما کو سمجھے۔ کیا لگتا ہے یوسفی جو لاگو ہونے والا جس کی بات چل رہی ہے، تمام طریقے کے مدعے اٹھ رہے ہیں، اس کو کیا لگتا ہے کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، بھارتیہ جنتا پارٹی جنتا کے مکھ مدعوں سے جنتا کا دھیان بانٹنے کے لیے اناوشک مدعے لانے کا پریاس کر رہی ہے۔ اس سمے جو UCC کی بات چلائی ہے یہ کیول جنتا کا مکھ مدعوں سے دھیان بانٹنے کا پریاس ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار، چناؤ ہونے والے ہیں 2024 کے، اور اس کے لیے دھارمک انماد پیدا کرنے کے لیے، دھرویکرن کرنے کے لیے، سماج کو بانٹنے کے لیے اس طرح کا آرڈیننس لانے کا پریاس کری ہے۔ سماجی پارٹی پوری طاقت کے ساتھ UCC کا وروध کرنے کا کام کر رہی ہے۔ کئی ایسے دل ہیں جو جیسے عام آدمی پارٹی ہے، تمام طریقے دل ہیں، جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس پہ چرچا ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا ہے عام آدمی پارٹی کے لوگوں نے کہ ایسے آرڈیننس لانا غلط ہے، پہلے آرڈیننس پر چرچا کریے، کیونکہ اس لیے کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ بہت بڑی سنکھیا میں ہندو بھی ایسے ہیں، بہت سنکھیا میں سکھ بھی ایسے ہیں، عیسائی بھی ایسے ہیں جو اس UCC قانون کا وروध کر رہے ہیں۔ تو بھارتیہ جنتا پارٹی
मनमानी करने का काम कर रही है, बगैर जनता की राय लिए हुए और इस तरह के गलत कानून लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि जनता का मुख्य मुद्दों से ध्यान बढ़ जाए। हम लोग कहते हैं कि महंगाई पर बात करो, तो महंगाई पर बात करने को तैयार नहीं है। हम लोग कहते हैं कि आपने कहा था देश ही बिकने देंगे, आज पूरा देश बिक रहा है, इस पर प्रधानमंत्री मौन है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, प्रधानमंत्री के दोनों होठ चिपक गए हैं, जनता परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। इन तमाम मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ये अनावश्यक रूप से मुद्दा ला करके जनता को भटकाने का प्रयास है। 24 में इनको फायदा होगा इस बात से लेकर? कोई फायदा नहीं होगा। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। पीडीए बन गया है। आज कर्नाटक में 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं और 15 विपक्षी पार्टियां मिल करके चुनाव लड़ने का काम करेंगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में इसकी अगुवाई कर रहे हैं और उनकी प्रयास से पूरे 15 विपक्षी पार्टियां एक हो गई हैं। हम लोगों का ये संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं और 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अत्याचार और अन्याय खत्म होंगे, देश में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और उसके लिए पूरा देश जनता तैयार है।